وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. নয়াপাড়া জামে মসজিদ কর্তৃক আয়োজিত আজকের ওয়াজ মাহফিলের শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি, আমাদের এই অত্র এলাকার বিশিষ্ট আলেম দ্বীন হযরত মাওলানা মুশাররফ হোসেন খান সাহেব, উপস্থিত আছেন দেশ বরেণ্য উলামায়ে কেরাম, স্থানীয় হযরত উলামায়ে কেরাম,